Hello everybody, good morning to all. So last class at ami Hindi third chapter Chand Wali Amma etu discuss korisilo, moi explain kori disilo story to. So I hope সকলোৱে বুজি পাইছা story to, and আজি আমি আই question answer খিনি চাম. Okay, কি আছে question answer খিনি? So first question to ami sam कि दिया से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी. बूढ़ी अम्मा चांदत क्यों उठिसिले चढ़ गई होगी हेतु सुधिसे क्यों उठी गईसिले चंद्र देखा पाई चंद्रत क्यों उठी गईसिले. सो आमी किहर कारणे उठी गईसिले बूढ़ी अम्माए कियनो बुढ़ी अम्मा की बहुत ऊपरले गई पाइছিল হয়নে आसमाने जेतिया टानी टानी লৈ যায় আছিল बुढ़ी अम्मा तेतिया बुढ़ी अम्मा बहुत ऊपरले उठी গৈছিল আৰু बुढ़ी अम्मार ভয়ও লাগিছিল যে ওপৰৰ পৰা পৰি যাব নেকি ওপৰৰ পৰা কিবা কথাত যদি आसमाने এৰি দিয়ে জাৰুটো তেতিয়া হলে बुढ़ी अम्मा একদম তলত পৰি যাব. সো হে কাৰণে কি बुढ़ी अम्माए যেটা তাত চাঁদ দেখা পালে গৈ থাকতে তেতিয়া চাঁদত কি উঠি গৈছিল. সো এটো আমি লিখিম তো कॉपी उलाई लबा सकले क्वेश्चन लिखिबा. मैं आंसर तो तुम्हारा लिखि दिम क्वेश्चन तो तुम्हारा बुकर पर चाई पेला लिखिबा. सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर तो केनेके लिखिब लागे मैं लिखि दिसु यार पर चाई चाई तुम्हारा नोट करि लबा कॉपी. ओके तो फर्स्ट आंसर तो होबो फर्स्ट आमी क्वेश्चन लिखिम तबिसत आंसर बुली लिखिम. तो के लिखिम आमी बूढ़ी अम्मा बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई होगी. ताकि वह गिरने से बच जाए. तो यार आंसर तो हम के लिखिम बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए. ठीक है. सो आमी नेक्स्ट क्वेश्चन तो साम. नेक्स्ट की दिया है चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी. चांद वाली अम्माई झाड़ू तो क्यों एरिब खोजा नासिले हेतु सुधिसे क्यों एरिब खोजा नासिले कियनो चांद वाली अम्मार हातत केवल कि एटाए झाड़ू आसिले हयने हे कारणे हे झाड़ूটো अम्माई एरिब खोजा नासिले कियनो अकल एटाए आसिले हयने हे कारणे बुढ़ी अम्माई झाड़ूটো एरिब खोजा नासिले. ओके सो क्वेश्चन तो लिखिबा आंसर तो आमी केनेके लिखिम मैं लिखि दिसु. के लिखिम आमी चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती
थी क्योंकि अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी। सो यार आंसर तो एनेकुवाके लिखिम आमी चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी। केवल एडाले झाड़ू आছিলে अम्मार पाছত সেইকাৰণে झाड़ूটো কি বুঢ়ী আম্মায়ে এৰিব খোজা নাছিল। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो চাম আমি। কি দিয়া আছে चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। কি কৰিব দিছে চিত্ৰ চাব দিছে আৰু কি ক'ব দিছে अम्मार লগত কোন কোন আছিলে হেতু সুধিছে। সো চিত্ৰত কোন কোন আছিলে আমি চাব লাগিব। তো পিকচাৰত আমি চাওঁ। ओके ইয়াতে কোন কোন আছিলে বুঢ়ী আম্মাৰ লগত। এনেতো বুঢ়ী আম্মাৰ লগত মানুহ কোনো নাথাকিছিলে, তাই অকলে থাকিছিল। কিন্তু ইয়াতে কোন কোন আছিলে ঘৰত এইটো আছিলে, এইটো কি হয় বিল্লী হয়নে মেকুৰী এটা শুই আছিলে ঘৰত। ই আছিলে মেকুৰী আছিলে আৰু এইকেইটা কি আছিলে চৰাই পাৰ চৰাই হয়নে পাৰ চৰাই এইকেইটা আছিলে পাৰ চৰাই। আৰু বুঢ়ী আম্মাৰ পিঠিত কোন আছিলে আসমান। ओके सो बुढ़ी आम्मार লগত এই তিনিটা আছিলে বিল্লী আছিলে পাৰ চৰাক হিন্দীত কি কয় কবুতৰ। ओके কবুতৰ আছিলে আৰু কোন আছিলে আসমান আছিলে। সো আমি এই তিনিটাৰ নাম লিখিম। ओके তো আমি আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিম ফার্স্ট आंसर बोला लिखिम मैं आंसर बोली। तो हमें लिखिम चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली कॉमा दिम नेक्स्ट दिम कबूतर और आसमान रहता होगा। আমি আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিম চিত্ৰৰ के अनुसार মানে চিত্ৰত চাই পেলাই আমি গম পাইছো চিত্ৰৰ পৰা আমি গম পাইছো যে अम्मा के साथ अम्मार লগত কোন কোন আছিল बिल्ली कबूतर और आसमान रहता होगा। तो মেকুৰী এটা আছিলে আৰু কবুতৰ আছিলে আৰু কোন আছিলে आसमान। ओके सो এটো আমি এনেকৈ লিখিম। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन আমি চাম। नेक्स्ट क्वेश्चन কি দিয়া আছে नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आसे हमारे आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था तुम्हें क्या लगता है। कि खुदी से आसमाने बारे बारे अम्मार उसरात आही
माने अम्मार कमर से माने ककालत क्यों टकराता था क्यों बारे बारे खुंडा मारिছিলে तुम्हें क्या लगता है तुम्हें की भाबा क्यों खुंडा मारिছিলে हेतु सुधिছে तो क्यों खुंडा मारिছিলে कियनो आसमान बहुत কি আছিলে বদমাছ শৰাৰতী আছিলে হয়নে আৰু সেই কাৰণে শৰাৰতী আছিলে আৰু কি আম্মা যেটো অকলে থাকিছিলে ঘৰত সেইকাৰণে আম্মা কি পৰেশান কৰি ভাল পাইছিলে পৰেশান কৰাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে কি কৰিছিলে আম্মাৰ ককালত আহি পেলাই বাৰে বাৰে কি খুন্দা মাৰিছিলে হয়নে সো হেতু আমি লিখিম এখিনি কথা আমি হিন্দীত লিখিব লাগিব আমি কেনেকৈ লিখিম क्वेश्चन तो लिखि लबा तुम्हालके आंसर बोली लिखिम आमी फर्स्ट आमी लिखिम के बोली लिखिम आसमान बहुत शरारती था आसमान की असिल बहुत शरारती असिल बदमाश असिले इसलिए हे कारणे वह माने कौन आसमान माने ही वह माने आसमानर कथा কৈছে इसलिए वह अम्मा को परेशान करने के लिए इसलिए वह अम्मा को परेशान करने के लिए बार बार लिखे मामी बार माने बार बार आकर अम्मा की कमर माने है ककाल ठीक है कमर से टकराना माने खुंडा मारा टकराता था ओके सो यार आंसर तो ये होबो कि लिखिम आमी आसमान बहुत शरारती था इसलिए वह अम्मा को परेशान करने के लिए बार बार आकर अम्मा की कमर से टकराता था आसमान बहुत बदमाश আছিল शरारती আছিল আৰু সেই কাৰণে अम्माक डिस्टर्ब करार कारणे परेशान करार कारणे কি কৰিছিলে বাৰে বাৰে আহি अम्मार ककाলত খুন্দা মাৰিছিলে ইয়াৰে অসমীয়া মিনিংটো হৈছে এইটো ओके सो তোমালোকে ভালদৰে ইয়াৰ পৰা কপিত আনসাৰখিনি লিখি লবা ओके আৰু যিবোৰ তোমালোকে ধৰা হ্যান্ডৰাইটিং যদি কিবা চিনি পোৱা নাই ওয়ার্ডবিলাক বুকৰ মই ভিতৰত দিয়াই আছে ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ড যিবোৰ ওয়ার্ড মই লিখিছো ইয়াতে ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ড বুকত আছে যদি চিনি পোৱাত কোনোবাৰ অসুবিধা হয় তেতিয়া হলে বুকত একবাৰ চাই লবা ओके আৰু যেতিয়া আমি কপি চেক কৰিম তেতিয়া মই তোমালোকক কাৰেকচন কৰাই দিম কিন্তু তাৰ ভিতৰতো যদি কিবা অসুবিধা আহে তোমালোকে এবাৰ বুকটো ওয়ার্ডবিলাক চেক কৰি লবা চাই লবা ओके ठीक আছে सो बाकी जोनखिनि क्वेश्चन आंसर আছে বহুতখিনি আছে আৰু পিছত क्वेश्चन आंसर सो এইখিনি আমি অহা নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম ओके
সো এইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা এণ্ড কপিটো লিখিবা এণ্ড লগতে ৰিডিং কৰিবা এণ্ড লিখোঁতে তোমালোকে মুখেৰে মাতি মাতি চাউণ্ড কৰি কৰি কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি লিখিবা আৰু লগতে চেপ্টাৰটো ৰিডিং কৰিবা অ'কে সকলোৱে ঘৰত ৰিডিং কৰিবা এণ্ড আগৰ যিখিনি চেপ্টাৰ হৈ গৈছে আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ কাকু আছিল আৰু কোন আছিল চেকিবাজ মাখি এই ইয়াৰে যিবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে এণ্ড পয়েমটো কাকু এইবিলাকো কি ট্ৰাই কৰিবা ঘৰত লিখিবৰ কাৰণে নোচোৱাকৈ লিখিবৰ কাৰণে এণ্ড কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাকো নোচোৱাকৈ মুখস্থ কৰিব পাৰিলে যিমানখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ অলৰেডি দিয়া হৈছে এইখিনি ঘৰত পঢ়ি থাকিবা অ'কে ঠিক আছে চ' থেংক ইউ